ଚାନ୍ଦଗଡ଼ ମୋ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଲା କହିଲା ଚାଲ ଯିବା ଆମ ଘରକୁ। ମୋ ଝିଅ ମନା କଲା କହିଲା ନାଇଁ ଯିବି ନାଇଁ ନା ଯିବା ଆସିବା ଆମ ଘରକୁ ନା ହଉ ଚାଲେ। ଯଦି ଝିଅ ନେଇକିରି ଗଲା କହିଲା ଯଦି ଯାଉଛି ଘରକୁ ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ପଟେ କାହିଁ ନ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ଏଇପଟେ ପଳେଇ ଆଇ ବିଲ ଘରେ ଘରେ ଯିବା ପଳେଇ। ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ପଛରେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ପାଟିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ତାପରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ 2 ଜଣ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆମ ପାଖକୁ ଗଲା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଝିଅର ଆଉ ଚେତନା ନାହିଁ। 2 ଜଣକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଝିଅ କହିବ 7:30। ହଁ जे कहीं भी हूँ दोषी पदक्षेप निया सरलानी। एसपी महाशय सहित मुझे कथा होली पुलिस टीम बाहरी गले खूब शीघ्र धरा एवं दोषी जे कहीं भी होता दृष्टांतमूलक दंड पाए। घर पाखर झील डाकी तेणु सी भी से झील सांगसाथी एकाठी बुलती जहाँ जी मु खबर पाइली तेणु सांग कथार सांग पलि जहाँफल किसी अजना व्यक्ति जहाँ स्टेटमेंट आसूची मुहरे गामुछा भिड़िकी नहीं गले तेणु ये जो दुष्कर्म होती जे के भी होता आईन ता बाटर जीव और दृष्टांतमूलक दंडादेश मेडिकल बर्तमान पीड़िता अच्छा जो झील डाकिकी नहीं आनी सारे धरिक बर्तमान एक कथा मीडिया आगे कहवा उचित नुहे कारण बहुत कथा अच्छी जदि प्रकाश हुए दोषी खसी जीवार चांस अच्छी तेणु आपण मैंने सब सचेतन सांबादिक बंधु तेणु आपण खाली एति जानी था मोर दृढ़ विश्वास अच्छी मोर प्रशासनिक अधिकारी वृंद पुलिस विभाग निश्चित भाव में दृढ़ एक्शन ने।